Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan biografi seorang ulama dari Tapin, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yakni Tuan Guru Haji Ali Mansur bin Haji Mutahhir. Tak makam beliau Desa Tambaan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kelahiran beliau, Tuan Guru Haji Ali Mansur dilahirkan di Desa Timbaan pada tahun 1880 Masehi. Ayah beliau bernama Haji Mutahhir, berasal dari Timbaan. Ayah beliau termasuk orang yang alim dan cukup berpengaruh di masyarakat serta sangat disiplin dalam mendidik anak-anaknya agar taat beribadah dan menjalankan syariat agama sesuai dengan yang telah digariskan. Lingkungan keluarga yang taat dalam menjalankan ibadah inilah yang menjadi salah satu faktor keberhasilan beliau dalam menuntut ilmu pengetahuan agama. Riwayat belajar. 1. Nagara, Hulu Sungai Selatan. Setelah beranjak dewasa, beliau belajar ke Nagara atas arahan dari orang tuanya. Karena Nagara pada masa itu termasuk pusat ilmu pengetahuan agama dan bergelar Serambi Mekah. Beberapa tahun menuntut ilmu di sana, beliau pulang ke kampung halaman dan menikah dengan seorang perempuan bernama Hajah Aisyah binti Unaim. Kedua, Pembaungan Tapin. Semangat beliau dalam menimba ilmu tetap kuat walaupun sudah mempunyai seorang istri. Beliau pun kemudian mondok dan belajar kepada Tuan Guru Haji Ahmad Barmawi bin Abdul Jalil di Desa Pembaungan. Di antara kitab fikih yang diajarkan Tuan Guru Haji Ahmad Barmawi yaitu Hasyiyah Al-Bajuri, Tuhfatut Talibin, Tuhfatut Tulab, Basyarihi Turhir Tahlil Lubab, dan Al-Bujairami A'lal Khatib. Selama mondok beliau jarang pulang. Adapun untuk keperluan makan sehari-hari, istri beliau mengantarkannya dengan menggunakan jukung perahu kecil dari Sungai Anglai, berangkat malam hari dan subuh baru sampai di Pabaungan. Ketiga, Martapura. Setelah beberapa tahun belajar dengan Tuan Guru Haji Barmawi, beliau lalu meneruskan belajar ke desa dalam pagar Martapura. Selain itu, beliau juga merupakan salah satu murid kesayangan Tuan Guru Haji Kashful Anwar. Pada gurunya itu, beliau belajar secara khusus berbagai ilmu agama seperti tauhid, fikih, tasawuf, dan lainnya. Setelah kurang lebih 6 tahun belajar di Martapura, beliau kembali ke kampung halamannya di Desa Timbaan. Walaupun beliau sudah mempunyai ilmu pengetahuan agama yang cukup, akan tetapi oleh orang tuanya beliau disuruh berangkat ke Mekah untuk menuntut ilmu di sana. 4. Mekah Al-Mukarramah. Pada tahun 1920 Masehi, Tuan Guru Haji Ali Mansur berangkat ke Mekah menggunakan kapal laut. Beliau berangkat bersama istrinya Hajah Aisyah dan ayahnya Haji Mutahhir serta 3 orang saudaranya yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Tarmizi, Haji Tabri, dan Haji Mir'ani. Beliau belajar kepada para ulama yang ada di Mekah untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama seperti ilmu tafsir dan hadis. Di antara guru-guru beliau yaitu Syekh Ahmad bin Abu Bakar As-Sata dan Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari. Selain belajar, beliau juga memberikan bimbingan kepada para penuntut ilmu yang berada di Mekah saat itu. Beliau juga pernah menunaikan ibadah haji dengan berjalan kaki dari Mekah ke Madinah. Beliau menyewa seekor unta untuk membawa barang-barangnya. Sekitar tahun 1925 Masehi, ayah beliau berserta 3 orang saudaranya pulang ke kampung halaman. Adapun beliau tetap bermukim di Mekah bersama istri dan anak-anaknya.
Beliau sekeluarga tinggal di gedung saudara angkatnya yang bernama Syekh Jamal Yusuf Az-Zamjami. Setelah kurang lebih 10 tahun bermukim di Mekah, beliau akhirnya kembali ke kampung halaman pada tahun 1930 Masehi untuk mengembangkan ilmu agama yang telah didapatnya. Setelah kembali ke kampung halaman, beliau kemudian membuka pengajian di rumahnya di Desa Timbaan. Rumah beliau dibuat berkamar-kamar untuk tempat menginap para murid yang datang dari daerah yang jauh agar mudah mengikuti pengajian. Beberapa murid beliau yang menjadi ulama terkenal yaitu Tuan Guru Haji Muhammad Aini Pamatang Karangan, Tuan Guru Haji Abdurrahman Mandurian, Tuan Guru Haji Ghazali Rumbun Raya. Selain memberikan pengajian di rumah, beliau juga sering mengisi pengajian di tempat-tempat lain seperti langgar, masjid, dan lainnya. Selama memberikan pengajian, banyak halangan dan rintangan yang beliau hadapi. Rumah beliau pernah dibakar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal rumah itu merupakan tempat untuk memberikan pengajian kepada murid-muridnya. Beliau selalu naik ke sepeda untuk memenuhi undangan dari masyarakat. Bahkan ketika tempat yang dituju tidak bisa dilalui dengan sepeda, maka beliau lakukan dengan berjalan kaki. Begitulah yang beliau lakukan dalam mengembangkan syiar Islam. Tidak mengenal lelah dan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah ingin diangkat menjadi qadhi atau hakim, tapi beliau menolaknya dengan beberapa alasan. Di antara kebiasaan beliau yakni menggundul kepalanya sehingga sekali sampai akhir hayatnya. Ketika Indonesia dijajah Belanda, banyak tokoh masyarakat dan alim ulama disiksa bahkan dibunuh. Pada suatu ketika, Tuan Guru Haji Ali Mansur pernah dipukuli oleh tentara Belanda dan anak buahnya sampai kepala beliau berdarah. Namun setelah memukuli Tuan Guru Haji Ali Mansur, mereka semua merasa kepanasan. Mereka kemudian mencoba meminum air agar rasa panas pada tubuhnya mereka hilang. Tapi pada kenyataan rasa panas justru semakin bertambah dan akhirnya mereka mati semua. Ketika Tuan Guru Haji Ali Mansur pulang dan memberikan pengajian di suatu daerah, di tengah perjalanan hujan turun dengan lebatnya. Murid beliau yang ikut bersama beliau merasa khawatir dengan kondisi beliau akibat hujan dan mengajak untuk berteduh. Tapi beliau tetap meneruskan perjalanan pulang. Ketika beliau Allah menghendaki tidak basah oleh hujan. Ternyata hujan yang turun dengan lebatnya benar-benar tidak membasahi badan beliau dan murid yang mengikuti beliau. Tuan Guru Haji Ali Mansur berpulang ke rahmatullah pada hari Senin tanggal 6 Jumadil Akhir 1371 Hijriah bertepatan dengan 3 Maret 1952 Miladiyah. Dalam usia kurang lebih 72 tahun, beliau dimakamkan di Desa Timbaan, tepat di depan Langgar Al-Fajri. Semasa hidupnya beliau memiliki 3 orang istri, yakni Hajjah Aisyah binti Bunaim melahirkan 5 orang anak. Pertama Hajjah Salhah, kedua Haji Hasan, ketiga Haji Jakiyah, keempat Hajjah Jawahir, dan Abdullah wafat ketika masih kecil. Istri beliau yang kedua yakni Dumbih binti Haji Syamsi melahirkan 2 orang anak, pertama Sirajuddin dan kedua Siti Hafsah. Istri beliau yang ketiga yakni Tawiyah binti Haji Syamsi melahirkan 2 orang anak, Siti Badriah dan Inur. Apabila menziarahi makam beliau berwasiat agar dibacakan Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, dan An-Nas 7 kali. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani, khususan sahibul Al-Fatihah.